Maayong hapon, yan ang Butuan O News Update sa Butuan City Public Information Office. Nakabenepisyo ang mga residente sa Barangay Antikala ng syudad sa gipahigayong Barangay Civil Registration System kung BCRS sa City Civil Registry Department kung CCRD miaging simana. Nangunay mismo ang mga personahe sa CCRD sa pag-assist sa mga residente nga buot mukuha og birth certificate. Tagsa-tagsa nilang gipasabot ang mga rekisito sa kinahanglan i-comply sa mga residente. Mobalik ang CCRD sa Barangay Antikala karong Marso 21, igo paguman sa 10 days posting para dili na kinahanglan pa nga moadto ang residente sa ilang buhatan. Ang aktibidad gibuhat sa CCRD subay sa mandato sa lokal nga panggamahanan sa Butuan sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada uban sa tibuok puwersa sa 16th Sangguniang Panglungsod sa pagpanguna ni City Vice Mayor Lawrence Fortun. Kini usa ka paagi nga makunhuran ang porsyento sa mga tawo nga walay birth certificate. Og makatuang update ning adlaw alang sa mga updates, follow i-like official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.